ताजा, रसीले और शानदार प्राइम टमेटो केचप, फ्रेश एंड प्योर। नियंत्रण बाहर ईरान परिस्थिति दरदाम अर्थनैतिक संकट सरकार विरोधी असंतोष कारण देशव्यापी विक्षोभ ये विक्षोभ प्राय 2 सप्ताह अधिक समय धरी चली स्थिति गत राति आहरी उग्र हो पड़ी या प्रतिहत करने इंटरनेट आउ टेलीफोन सेवा को बंद कर सरकार विक्षोभ को नियंत्रण करने देशव्यापी इंटरनेट ब्लैकआउट कर टेलीफोन लाइन भी काम करूनी। तेहरान समेत प्राय 50 रु अधिक स्थान में प्रदर्शनकारी माने सुरक्षा बाहिनी गाड़ी मोटरसाइकेल और सरकारी भवन में निया लगाई राति रास्ता विक्षोभकारी माने अधिक उत्त्यक्त हो पड़ते स्थिति बेकाबू होती केतेक स्थान में सुरक्षा बाहिनी प्रदर्शनकारी गुली चालना करछंती। विभिन्न रिपोर्ट अनुसार 10 रु अधिक लोकंकर मृत्यु होईछि, 2000 रु अधिक लोकं को गिरफ्त करा जायछि। तेबे जे आपण सुनुछंती एबे ईरान रो परिस्थिति नियंत्रण बाहर को चली जायछि। पुणी थरे आमे कहि परिबा काना इराक ईरान परिस्थिति आमे देखिथिले एवं एबे पुणी थरे ईरान रो परिस्थिति एते भयावह हेबा देश तमाम विक्षोभ जारी रहबा दरदाम अर्थनैतिक संकट एवं सरकार विरोधी असंतोष कारण देशव्यापी विक्षोभ ये विक्षोभ प्राय 2 सप्ताह अधिक समय धरी चली स्थिति गत राति आहरी उग्र हो पड़ी विक्षोभ या प्रतिहत करने इंटरनेट और टेलीफोन सेवा को भी बंद कर सरकार विक्षोभ को नियंत्रण करने देशव्यापी इंटरनेट ब्लैकआउट कर टेलीफोन लाइन भी काम करूनी। तेहरान समेत प्राय 50 रु अधिक स्थान में प्रदर्शनकारी माने सुरक्षा बाहिनी गाड़ी मोटरसाइकेल एवं सरकारी भवन में निया लगाई राति रास्ता विक्षोभकारी माने अधिक उत्त्यक्त हो पड़ते जदिव पूर्व युद्ध भली स्थिति इराक ईरान भितर देखा मिलता किंतु एथर खोद गोटे देश भितर ईरान भितर ही निज देशर लोक मैंने विक्षोभ कर रास्ता कोल्हाई। अधिक आलोचना करने आम सहित जोड़ी होती वैदेशिक व्यापार विशेषज्ञ डॉक्टर मानस बेहरा। डॉक्टर बेहरा आपको स्वागत। डॉक्टर बेहरा वेनेजुएला जहाँ हैला ताहा एठी हेब नाही तो एथिपाई कहूछु सर जे कुआ जाउछि जे तेहरान पर्यंत अमेरिका हस्तक्षेप करुछि केवल सेतिके नुहे खामेनेई को उठाई नहीं जाई पारे बोली मध्य ये डर रही ईरान रो। ईरान समस्या अति विपर्यस्त अवस्था गलानी कारण 111टा सहर को व्यापी गला छोट छोट सहर को विक्षोभ व्यापिला साधारण लोक गली कंदी सबुआड़े प्रतिरोध कले सरकार को ये दीटा दृष्टिभंगी अच्छी। खमेनेई कहते जी राष्ट्र मुख्य सुप्रीम लीडर सी कहते कठोर कार्यानुष्ठान नियाजाऊ व्यापक गिरफ्तारी है 22 रु ऊर्ध्व लोक मृत्युवरण कले। एपटे जी पेजेस्कियन राष्ट्रपति सी नरम मनोभाव पोषण कर कारण जानते नियंत्रण बाहर को चलीगले सरकार रहा कष्ट हो। ये दीटा प्रमुख कारण अच्छी। गोटाए हूँ अर्थनैतिक कारण अमेरिकार बासद कटकणा तैल बिक्री हो पारना एवं तांको सरकार अर्थनैतिक कुपरिचालना से ठीक भाव में परिचालना कर विशेष करके श्रमिक श्रेणी निम्न मध्यवित्त गरीब लोक प्रभावित होती से माने राजरास्ता को आसुच्चंती। तेणु बर्तमान या संभालिया ये तो आईन श्रृंखला परिस्थिति केमी संभाल गोटाए दिग किंतु अर्थनैतिक पदक्षेप न लोक मानकर समस्या को लाघव न कले दरदाम वृद्धि बेसिक जिनस जोटा दरकार से माने पाउना अति खराब अवस्था से दैनंदिन खाद्य वस्त्र एवं अलग जो दैनंदिन आवश्यकता अच्छी ताकू पूरण कर असमर्थ होती सेटिकार संख्याधिक लोक जहाँ फल विक्षोभ राजरास्ता को आसी। इंटरनेट बंद कर दिया पूरा ब्लैकआउट से जातिसंघ सेक्रेटरी जनरल कहते घटस जे आपण मैंने सुजोग दिंतु से शांतिपूर्ण उपाय विक्षोभ प्रदर्शन करूँ किंतु शांतिपूर्ण उपाय होने हिंसात्मक उपाय होची। ईरान अभियोग कर बाह्य शक्ति अन्य माने उस्कौचंती सी तो गोटाए दिग किंतु अर्थनैतिक परिचालना एटा सरकार दायित्व सरकार करवा उचित। इमिडिएटली रिलीफ आने दरकार ये जो निम्न मध्यवित्त गरीब श्रमिक श्रेणी यांकर जो मौलिक समस्या है तुरंत लाघव करिया दरकार समस्या को ता फल प्रशमित हो पारिबो नहले जे अमेरिका कहीं कहूची जे हमर तांको उपरे नजर रहउची जदी से लोकन को मारिबा आरंभ करंती ताहले नहीं लोकों को आक्रमण जो परिमाण में आशा करते जमी 22 मसीह जो विक्षोभ होता जो ड्रेस कोड को लेकिन से प्रबल हिंसा होता से परिमाण हिंसा बा हो नहीं किंतु लोकों को बहुत जगह लोक मैंने प्रतिरोध कर सरकारी गाड़ी बा पुलिस 2 जन मरी रिवोल्यूशनरी गार्ड तेणु प्रतिवाद हिंसात्मक होती बहुत जगह पुलिस बा रिवोल्यूशनरी गार्ड मिलिटारी किंतु जो परिमाण हिंसा हवा कथा से परिमाण हिंसाटा व्यापी ना या टिके राष्ट्रपति नरम मनोभाव पोषण कर
କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଚିଫ ଜଷ୍ଟିସ କହିଛନ୍ତି କାହାରିକି ପ୍ରଶୟ ଦିଆଯିବନି ଯେଉଁମାନେ ଅଶାନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ବା ନିରାପତ୍ତା ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ତେଣୁ ସରକାର ମାପି ଚୁପିକି ଏଠି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି। କାରଣ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଗାଯୋଗ ହେଇକି ଚାରିଆଡକୁ ବ୍ୟାପିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଇଣ୍ଟରନେଟକୁ ପୁରା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଏକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯୋଡି ହେଇଗଲାଣି, କାରଣ ଯିଏ ଯୁବବର୍ଗ ବା ଅଲଗା ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ଯିଏ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ଇଣ୍ଟରନେଟକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ୟାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଫଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେବାର ସୁଯୋଗ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ସରକାର ଦେଲେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟାକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିବା ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଇଛି। ୟାର ଫାଇଦା ଇସ୍ରାଏଲ ଆମେରିକା ଉଭୟ ନେବେ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଇରାନ ତାଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ଅଛି, ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ୟାର ଫାଇଦା ନେଇକି ଯେମିତି ଇରାକରେ ହେଲା, ସିରିଆରେ ହେଲା, ପୁଣି ଯଦି ଗୃହଯୁଦ୍ଧ ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ହବ, ଅସ୍ଥିରତା ହବ, ତାହେଲେ ସମଗ୍ର ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ସମୀକରଣ ବଦଳିଯିବ ଏବଂ ଏଇଟା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକା ଯୋଉଭଳିଆ ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବା ଭେନିଜୁଏଲା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲା ଏବଂ ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ନେବା ପାଇଁ ବସିଛି। କୁହାଯାଉଛି ଖୋମନେଇ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପୁଅ ମୁସ୍ତାଫା ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଦେଶ ଛାଡି ପାରନ୍ତି। ହଁ, ସେ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଯଦି ଏମାନେ ଦଖଲ କରିଯିବେ ତାହେଲେ ଏମାନେ ଦେଶ ଛାଡିବେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଅବସ୍ଥାଟା ଦେଖିବାକୁ ପଡେ। ମାନେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବାଟରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ବା ଟୋଟାଲ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ହେଇଛି ମାନେ ଦେଶ ଛାଡିକି ଯିବାଟା ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଅବସ୍ଥା ଆସିଛି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ରେଟରେ ବଢୁଛି ଆନ୍ଦୋଳନ, ଚାରିଆଡେ ବ୍ୟାପି ଗଲାଣି, ଇଣ୍ଟରନେଟ ବନ୍ଦ ହେଇଛି, ତ ଇଏ ଆଉ ଏକ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସମସ୍ୟା, ନିରାପତ୍ତା ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ଏବଂ ବୈଦେଶିକ ଶକ୍ତିରେ ଯଦି ହାତ ରୁହେ ତାହେଲେ ଏମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ସମ୍ଭବ ହବ ନାହିଁ। ତ ଲେଟେଷ୍ଟ ଯାହା ମାନେ ଆଜିର ଖବର, ତ ସେମାନେ ବ୍ୟାପକ ଗିରଫଦାରୀ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଲାଠିଚାର୍ଜ କରିବା, ଫାୟାରିଂ କରିବା, ୟାକୁ ଟିକେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ହୁଏତ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ଆଣିପାରୁ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ସେମାନେ କମିବାର ନାଁ ଧରୁନାହିଁ। କାରଣ ମେଜର 70% ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପ୍ରଦେଶରେ ବ୍ୟାପି ଗଲାଣି, ଛୋଟ ଛୋଟ ସହର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଇଆଡକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପି ଗଲାଣି। ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିକ୍ଷୋଭ ସେଥିପାଇଁ ଦେଶ ଛାଡିବେ ଡକ୍ଟର ବେହେରା ନା ନାଇଁ, ଇଏ ଆଶଙ୍କା ଅଛି ଯେ ଆମେରିକା ଭଳି କୌଣସି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିଦେଶୀ ଶକ୍ତି ଦେଶ ଭିତରେ ପଶିକି ଖୋମନେଇକୁ ମାରି ପାରନ୍ତି, ଇଏ ଡର ପାଇଁକି ଦେଶ ଛାଡିବେ? ନାଇଁ, ଆମେରିକା ୟା ପଛରେ ଡେଫିନେଟଲି ଅଛି, ଇସ୍ରାଏଲ ଅଛି। ଏମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶ ନେତୃତ୍ୱ ଛାଡିଦେଲେ ତ ସିରିୟସ୍ କ୍ରାଇସିସ୍ ହେଇଯିବ ଏବଂ ସେଠି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଅବସ୍ଥା ଆସିବ, ଗୃହଯୁଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା ଆସିବ, ଗୋଟେ ଅସ୍ଥିରତା ଭିତରକୁ ଠେଲି ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ୟା ପଛରେ ତ ଡେଫିନେଟଲି ବିଦେଶୀ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଯାହା ତାର ନେଚର ଅଫ ମୁଭମେଣ୍ଟ ବା ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରକୃତି ଯାହା ସେଟା କହିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ସରକାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରୁ ଆକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିବାରେ ବା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ଡେଫିନେଟଲି ବିଫଳ ହେଇଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ ଏବଂ ଦେଶ ଛାଡିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। କୁଆଡେ ଯିବେ ତ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି ସେଇଆ ହେଲେ ଦେଶ ଛାଡିବେ ଏବଂ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ସପକ୍ଷେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ କିଏ ବିକଳ୍ପ ହେବେ ସେଇଟା ହେଲା ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ। ତେଣୁ ଇଏ ସମଗ୍ର ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ସବୁଆଡକୁ ଏ ସମସ୍ୟାଟିକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ଖାଲି ଇରାନ ଭିତରେ ସୀମିତ ରହିବ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ସେପଟେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଗୋଟିଏ ପଟେ ଖୋମନେଇ ଡରିକି ଅଛନ୍ତି, ଦେଶ ଛାଡିବା ପାଇଁ କି ପ୍ଲାନ୍ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟପଟେ ଖୋମନେଇ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ତରଫରୁ ଆମେରିକାକୁ ଧମକ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ଇରାନର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ମାମଲାରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳାଉନି। ନାଇଁ, ସେମାନେ ଆମେରିକା ଧମକ ନଦେଲେ ମ୍ୟାନେଜ କରିପାରିବେନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକାକୁ ଧମକ ଦଉଛନ୍ତି, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଛାଡିବେ, କାରଣ ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବାହାରେ ଯେତେବେଳେ ଜିନିଷ ଚାଲି ଯାଉଛି, ତାଙ୍କର ଖୋମେନେଇଙ୍କର ନିରାପତ୍ତା ସେ ରଖୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜାତିସଂଘ ମଧ୍ୟ ନଜର ରଖିଛି। ଆମେରିକା ତ ଡେଫିନେଟଲି ଏଠି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର, ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଆମେରିକାର ସିଆଇଏ ହଉ ବା ଇସ୍ରାଏଲ ମେନଲି, ତାକୁ ନେଇକି ଆନ୍ଦୋଳନ ପଛରେ ତାକୁ ଉସ୍କେଇବା କଥା ଅଛି। ତେଣୁ ଖୋମେନେଇ ଆମେରିକା ବିରୁଦ୍ଧରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେବାର କାରଣ ହଉଛି ଯେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପଛରେ ଆମେରିକା ଅଛି ବୋଲି ତାଙ୍କ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସର ଯାହା ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ। ତେଣୁ ଆନ୍ଦୋଳନଟା ଏମାନେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଉଚିତ, ଖାଲି ଆମେରିକାକୁ ଦୋଷ ଦେଲେ ତ ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଦେଶ କଥା ସେମାନେ ବୁଝିବେ, ସେମାନେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଉଚିତ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଟୋଟାଲ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଇଛି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଦେଶ ଭିତରୁ ଖୋମନେଇକୁ ନେଇ ଏତେ ବିରୋଧର ସ୍ୱର, ସେତେବେଳେ ବାହାର ଦେଶ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ଏକଦମ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ଏବଂ ଯାହା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଜାତିସଂଘ ବି ନଜର ରଖିଛି, ତେବେ ଖୋମନେଇ ଖିଲାଫରେ ଇଏ ବିକ୍ଷୋଭ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଛି ଡକ୍ଟର ବେହେରା, ଆଉ ଖୋମନେଇଙ୍କ ନେକ୍ସଟ स्टेप कौन रहिबो, जहां को आ जाउछि जे पलायनपंथी होई पारती खौमनेई, ता पर भी नजर रही। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मानस बेहरा हमसे अधिक आलोचना करने पे। अच्छे टमाटर होंगे पार, दागदार हो गए बाहर, ज्यादा पकने वालों की हो गई हार। ताजा रसीले प्राइम का दावेदार प्राइम टमेटो केचप, फ्रेश एंड प्योर।